Amidst the towering mountains of the Cordillera region in the Philippines lies a place of unparalleled beauty and mystique, Sagada. But beyond its breathtaking views, pristine environment, and vibrant heritage, there's another story that has shaped the tapestry of values and customs of this village. One where safeguarding the environment, honoring the culture and traditions, and nurturing a thriving industry are intricately woven together. Sagada has become a sanctuary for those seeking solace in nature's embrace. Its lush forests, limestone cliffs, and terraced rice fields paint a portrait of serenity, attracting travelers from all corners of the globe. Beneath this seemingly tranquil surface lies an industry that has silently thrived for generations and has provided subsistence livelihood for many families in Sagada, the artisanal and small-scale gold mining, or ASGM. Manipod idi-idi, istoryan tilalakay, at datin may dito yung ng ikwati balitok. Idi-idi hindi manan ko at dati nang kita ti kuna ng gold ore, nabang, kuna tayo. Sinampulan da adagan ti bagas ng balitok. Tata na imbaga naman ti tagad dito Di na amo na pandat pinatrabaho. Nabayag nga inpuspuslit ang trabaho. Namuan ti dadu mga tao. Awanan naging controversial ta dati na yung kayat. Dati handa nga kayat. Nabayag piman dahil ta nga meeting ti umili na just assembly pa kinukuhan ti tribo. Kat 1986 anto ma-illegal dahil ta. Manipod idi ng asawa ak, manalo nakpay. Ngum idi ada nakadiskubre nga ada balitok dito mi naapala nakmet siyempre ada ta idi awan pulos ti panggunad nitoy. Ngum idi na ilukat de na diskubre nga ada balitok ti ayan mi siyempre na naawisak apanak may saak nga minero 1970s nga narugyan data nga pagminasan. Kat basit kami nga nagminminas. Insuro da kada kami nga mangala ti balitok, babaen ti Mercury. So nga dayay ti kastami mo gus-gus ngay, ginus-gus awan ti gilingan. Ada dayay gus-gusun ni tunong na pino-pino, idalos mi nga nalaeng tamakat dayay adong arugit na. Sa amin to igus-gus ti Mercury kat iso ti mangalay jay balitok. Kung idi mapanti tawon, ano nga tawonan, kinmay nga nang ikwa kat adan ti gilingan di jayon. Ada day islos nga kunana nga jay kayo nga inaraming may kayo true islos ti kastami nga mang idalos. Nga na bumasi-basit sa amin to iyok-iyok kat karkaro nga bumasit. So daya tinang insuro damanen nga kasjay ti pamayan nyo tapno han kayo pa lang nga gasto ti Mercury. Ta ti Mercury may sa nga napigsa deta nga puisong han nga no kwakit han nga maugasan ngay. Uray ta agyan ijay danom, alisan na ti danom. Santo han nga kaslangay han nga ma-expose daya han nga maikwan ti angin han nga masultop ti init.
When ASGM was first introduced, it was an unfamiliar concept to the people of Sagada, and like any community confronted with something new, there was resistance, especially among the elders of the tribe who held a deep-rooted connection with their nature and traditions. In the 1990s, an agreement was entered into between the small-scale miners, community elders, and barangay leaders, paving the way for responsible mining practices by prohibiting the use of environmentally harmful chemicals. Dati ikwa nga multan nagita mapasadong da multa dati porta unggana tata awan pulos awan tiag usar ti anyaman kunjay points na DJ tatno agtultuloy dayta nga minasan kun maprotektaran ti amin ti aglawlaw kun ti tao magtatrabaho kun ti barangay ti umili nang roda ti lalakay diti akot ti roda akot ti soda ti may sang mangpairot mang patungpal ide agreements at no may karinga ko na je ko nga sustainable miners. Da kami nga taga ditoy nga nainsigudan nga umili ditoy napatug ti aglawlaw kada kami ta iso ti kagapuan ti pagbiag mi. Iso nga da kayo nga ubing iso ti anak mi uno apo mi. Uray no undag agiskwila handa ko mga liplipatan ti nagapuan da. Da kami mapapan kami da iskwilaan nga mga bagbaga ijay values nga inayan kun lawa. Takaslano di jay values mi nga inayan kun lawa adawon amin ijay. Ti may sang responsible mining kat dapat ang kitan ti aglawlaw ang ornaan iti aglawlaw na kan iti daytoy nga awan maapiktaran ang ornaan na isnan taltalon kan isnan danom ang iso nga sinan na ano kan ng tiling pan kat ni gilingan kat waday man ano kas ng tilings apno sapay mai ano ka so nga adi kami man ano ka usar isnan mercury tamayuanan nan mismo ay ili so nga da kami sa role mi tumlin minas kami importante iti minas gaputa iso ti may nga paggalaan ti pang-suporta iti pamilya, suporta iti edukasyon, ti amin sa pulanon, inaldaw. Iso ti inmo na nga kataguan ti taod toy. Ayan mula dadtoy. Ti min nga kwakot dita pagtatrabahan dita. Siyempre dagitoy agriculture nga daytoy ikot manay nga pang family consumption. At napungon dita pagtrabahoan dita tidak duma babantayan dat pamilya dahan nga pumana pelang agpirok dita sa bali nga lugar. So sa Cordillera, we have an estimate of 16,000 small-scale miners, but not all of them are doing it on a day-to-day basis. We would like to see the Fidelisan small-scale miners to be a modern small-scale mining operation in the Cordillera Administrative Region, and to be working hand in hand with the community and contributory to the progress of their people and the community. My dream is to see all small-scale miners they are operating legally and operating responsibly, responsible for the environment, responsible for the, in the community. Yung siya akot, yung ti development akot, jay umay, kat jay maibagay ti ili, kat ti kumaumili ti ag-request, ti kasapulan ni ti kastoy. Kasapulan ni ti kastoy, kasapulan ni ti kwat. Through dedication and hard work, they are revitalizing their landscapes, breathing life back into the rivers, and ensuring that the beauty of Sagada endures for generations to come, striving for sustainable and responsible ASGM.
Sagada teaches us that the path to sustainable coexistence between our environment and responsible ASGM is not always easy, but it's a journey worth embarking on, creating a story as timeless and enduring as the mountains